So game 3 mga boys nga mga idol, decision game ni sa main event sa Bakbakan ri sa Nangkalatasan Konsolasyon Cebu. Score 1-0 sa team Cordoba versus team ng Jubil. O shout out nagda sa korte po diri si Junard Sanchez. Og nag-promote ani og nag-post ni si Ma'am Christine Dumagit. Shout out niyo ma'am. Nakasuroy gyud mo diri ma'am. Salamat kay sa promote sa Cordoba ma'am. O sa tanan are diri, shout out nga boards. Shout out mo Ruby pod. Ang serbisyo ni Bornok. 1-0. Bornok sangit ang bunal sa daot. Nugal pag mayo mga boards. So 1-0. Atautan nila ni WCC Brothers Promotion, nila ni Boss Wilman, Boss Wilgi, Boss Wilbert ug Boss Wigi. Bornok. Grabe ang bunala. Elmer. Saan ba? Patay lipat si Elmer sa bunal Bornok. Pikto si Bornok. Shout out po ni Sir Jutan Arkeon. Salamat sir sa pagsuporta naman sir sa volleyball. Og ni Boss Brian po sa paghatag og kanang sponsor sa outside sa bakbak sa liga. Og ni Rin po idol sa jersey, gihatag jersey. Klo, Albert. Takwa man yapon. Suna sa Sura to. Purnok. Albert. Patay tanan stok Albert. Grabe Albert, tinukluay. 3-0. Servisyo ni Cedric. Side out. 3-0. Servisyo ni Jubel. 0 pa nagservisyo. Nakabunal si Jubel. 1-3 na. 1-3 ha. Servisyo Jubel. Burnok. Hapon ni Bunal. Ang Burnok. Bunal gyud. Apang hapon. Ano ni Burnok. Cedric. Grabe tirahan. Duta pagkatira na pon. Grabe tira. 2-3. Usay labaw sa team Cordoba. Diri sa kuha nga bolsa. Nangkalatasan Konsolasyon Cebu. Si Bisyo parigualis Jubil. Sa Cebu. Pasok Bunal. Pagkipon. Sa ba? Grabe ito nga astira ni Apon. Awan ka man nang itinod. So igualis 3 na. Servisyo Jubil. Burnok. Elmer. Burnok. Jubil ni bola lapod. Patay sila. Grabe Jubil nirag mayo. So 4-3. Servisyo ni Jubil. Klo. Albert. Lipat sila ko pa mo. Buhi pa. Suspatay na gyud. Respect Albert. Grabe Albert oh. So side out. Servisyo Albert. Papa Albert. Jubel. Juan Cedric. Patay tanan gid may gibog overhead. Equals 4 na. Servisyo Albert. Papa. Wa mo sunang ambisyon ni Hapon. Nadagi sa Hapon so 5-4 na. Nilabaw na team Cordoba usa. 5-4. Servisyo Albert. Balik yun, natiis ang tuklo ni Jubel. So, size 4. So, diri niya sa Nangkalatasan Konsolasyon Cebu. Mini business Bakbakan rin. Nag-post, nag-promote ni si Christine Dumagit. Ma'am Christine. Sangit ang mula sa daut. Size 4 ang score mga boards. Duhay labaw ang team na ni Albert. Servisyo ni Hapon.
Sangit ang bunal ni Jubil, nanggigil. So side out. Bagay po, size 4. Duhay labaw diri. Servisyo ni Burnok. Pak Albert, nakaspire na gyud. City 4. Servisyo Burnok. Outside yun. 8-4. So 8-4 na ng sa decision game. Ang daw ni sa preview. Outside, side out. So 8-4, servisyo ni Elmer. Side. Wagi musod ang boss Elmer. Aw ni hapon. So side out yapon. 8-4 gyud ang score. Labaw gyud po upat ang team sa Cordoba. Di sa main event sa Bakbakan. Subel, Agtang Burnok. Hapon ni Bunal, kok masih diko. Sunsa. Grabe mo dala. Burnok, kok apa Burnok grabe. Kok masih dik, awan lagi madagin. Grabe gnujak kay mga boards. So 4 nibi. So 8-4. Score 5-8. Servisyo ni Jubil, mag-score ni servisyo Jubil. Side out ang Bunal. Side out yun si Bunal Cedric. So side out 5-8. Servisyo Albert. Sud pa. Sakit ang spike. Lutas spike kanta. Nakascore yun. Grabe G's good. Perpatay ito spike ka. Wagi surte gitu. So Nevi 5. Servisyo Albert. Sangit ang Bunal di Burnok. Side out. Servisyo ni hapon 5-9. 5 nagservisyo. Inside yun. So wapay siguro sa abilag outside. So side out. Servisyo Burnok 5-9. Inside J5. Wanagid giwag servisyo Burnok gi overhead. So J5 limay labaw diri sa Team Cordoba. Natry mga bursa sa ng Kalatasan Konsolasyon Cebu. Promote ni post ni si Ma'am Christine Damagit. Servisyo para ikay. So J5 para ikay servisyo Burnok. Wagar pa. Cedric. Side uy. Bunal. Sila Burnok. Outside kitira Cedric. Side out. Servisyo ni Elmer. Burnok ni Bunal. Patay outside yun. Sa G's. Rally pag-score ito. So nasa. Yung kay Burnok. Kabitira. Burnok. Kuha gibon si Cedric. Suba si Cedric. Breaking. Grabe breaking si Cedric. Grabe alam niya breaking. Timbre. Size G sa alam niya baga breaking ito. Lipat nila si Elmer. So size G's. Servisyo Cedric. Patay tanan may butang tirapod ni Elmer. Side out pa. O servisyo ni Jubil. Muskuro ba servisyo Jubil? Sangit ang Bunal hapon. Side out. Wagi surte yung Bunal hapon nun. Sangit yung Bunal. So size G's hapon.
Serbisyo ni Albert. Para ikay. Tukla Albert. Kuha pa. Burnok. Sunsa Burnok. Patay kuha pa Burnok. Sunsa ka Burnok. Elmer. Sasay na pa. Lagra out man to. Out in so. Side race side. So last na gyud. Last size na. O mo daog ni para sa kuno ba mo champion sila. So padaog si Bishop Albert. Siguro ha, daog. Patay Albert wag siguro. Wag ni gilobo. Abta ni Jubil abti kayo. So size last. Si Bishop ni hapon. Lami apel pagkabirit ni Burnok tira. So side out. Serbisyo para daog ni Burnok. Bulu-bulang. So pa si Drake. Sudah ba? Ata Burnok. Elmer. Patay lipatan yang dua. Wagi beda ni kon. Rabia side out pa. Pasiguro ha. Saya selas. Pagi siguro mo pag daog. Grabe yung tira. Albert! Pagi po ni hapon no? So, gitu ya? City last day, maksud? Pagi siguro. So, city last. City last ha? Pagi siguro yun. Si Bishop Elmer. Burnok. Si Drake. Grabe mitira. Sulpa. Kap Albert sa kamot. Hakpo ni Bunal. Tukla Albert. Sulsa Burnok. Elmer. Sulsa kasi ka Burnok. Jubel. Kap Burnok. Grabe mitira. Kap ni Bun. Patay ni kita nan. Sus grabe ha. Mitira. Utsulas na. Apa siguro kulkul ba na kasugalan ni. Pagi siguro pa siguro ha. Serbisyo Elmer. Grabe tiraha naka one agi badani Jubel tina Burnok. Outside out ha. Utsulas. Serbisyo para daog ni Cedric. Lubo-lubo lang. Kuha pa. Puntok Albert. Surba Burnok. Jubel. Albert. Patay tanan na gyud. Grabe apon. Wan agi madani daon na gyud team ko ba sa ni champion gid sila. Sa main event sa Bakbakan diri sa Nangka. Latasan ko sa Cebu. So salamat mga boards. So game ball.